नाव मोठे पूण लक्षण खोटे ह्या म्हणीची याद येवपा सारखी घडणूक आयज परतून चोडणा रायबंदर मजगती घडली। आमदार, फुलाहार, मंत्री, मुखेलमंत्री अशे सुसज्ज कार्यावळीत 2 म्हयन्या आदी सुरू केल्ल्या रोरो फेरी सोमारा वरभर मदींच आडकून पडली। द्वारकाचे मजतीक गंगोत्री आयली पूण वरभर कांयच जायना। सैमा फुडें कोणाचेच कांयच चलना हाची लोकांक खात्री जाली। आता ती दुसरी रोरो फेरी येयली आनी परत गेली। हांगा जवळ जवळ आता एका वरा वयर जाले। हांगासर लोक सगळे स्टाक जाले। 3 जाण 10 मिनटान सुटलेली म्हाका दिसता ही रोरो फेरी द्वारका। आनी सगळे लोक इट्स रियली पॅनिकींग सिच्युएशन जाला। गाडयो आसा, मोटरसायकली आसा हांगासर आनी सगळे लोक आसा। आनी हे जे हांगासरले ऑपरेटर आहा ते इतले हेल्पलेस दाखयता आनी कितें सांगता इंजीन प्रॉब्लम आमी कळयला म्हणटा। लोकांक कांयच इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट तेंच्यांनी एक वरभर कांयच दिवंक ना। आनी आतां ती रोरो फेरी येयली हांगा हेचे कुशीक आनी परत गेली। पीपल आर रियली फ्रायटन्ड। धर्मीक लोक म्हणटात श्रीकृष्णाची द्वारका उदकांत बुडली। सोमारा गोंय सरकारची द्वारका नंबर 7 वरभर मांडवीत रोमून उरली। फाटल्या 15 वर्सां सावन लोक ह्या मार्गार पूल मागत आयल्या। दरेक आमदार वचननाम्यात पुलाचे उतरय दितात। पुलाक पर्याय म्हण आदी सोलर फेरी हाडिल्ली, ती पणजेच रोमून उरली। उपरांत वाजयत गाजयत रोरो फेरी हाडली, ती आयज रोमली। हातूंत गोची जाली ती अर्थातच पॅसेंजरांची। सुरवेक नविदाद आशिल्ल्यान लोक सेल्फी बी काडटाले। आयज फेरयेंत आडखल्ल्या लोकांनी तिडकीन आपणेच व्हिडिओ काडून मिडियाक धाडून दिले। आयकात प्रवाशांक। फेरी रायबंदर आपासून 3 सुटलेले सर, अजून ऑलमोस्ट 4 जावन येयले। आमी 4:45 म्हटल्यार हरशीं घरा पावताले। आतां 4:45 जाल्या, अजून आमी फेरये ना। कितें जाला कोणाकूच कांय खबर ना। तांकां विचारल्यार ते म्हणटा आमकां खबर ना। टेक्निशियन आसा काय म्हटल्यार ते बी ना म्हणटा। ते दुसरी रोरो फेरी येवन ट्राय केले पूण तांकां बी कांय जालें ना। सो आमी आतां 2 वरां जालीं ऑलमोस्ट आतां मांडवी नदीन मदीं अटकून उरल्या। सगळे प्रॉब्लेम जाला। कोण कोर्टाक पावपाचे, कोण आनी घरा पावपाचे, आमी बिचोले पावपाचे, आमी उरले 2 वरां आतां फेरीन। आनी येयल्ल्या दिसा सदांच हांगा प्रॉब्लेम आसता हे रोरो फेरीचे। डिले करून सकाळच्या कामाकूय आमी टायमार पावना। सद्दां मागीर हॉर्न मारून तांकां फोर्स करचो पडटा। फेरी बी सोडिना बेगीन। घरा कडसून बेगीन 15 मिनटां बेगीन भायर सरून येवचें पडटा आमकां। तरी आमी टायमार पावना। कामार कंप्लेनी जाता, लेट येता म्हणून कामार दमला आमकां लेट जाता। रोरो फेरी गेल्यार खूब प्रॉब्लेम जाला आमकां। लोकांनी डॉक्युमेंटरी केली, कोणे कॉमेंट्री केली, पूण उक्तावणा वेळार सुवाळ्यात आयिल्ल्या न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान म्हटले इट इज एंटिसिपेटेड। ही नविदाद न्हय, हाचे आदी अशें जाल्लें आसा। आयकात। ह्यो रोरो फेरी इज हॅविंग मोर तुगेलो पावर आनी ताजो जो प्रॉपेलर किंवा थ्रस्टर आसा वो रोटेट जायत रावता। आनी पोंदच्यान ज्या वेळार कितेंय नेट वता किंवा बाकीची गार्बेज वता, कितें तरी झाड वता, तेन्ना ते प्रॉपेलराक त्या थ्रस्टराक ती घुस्पाता। आमचो केन्नाय जर सबमर्जिबल पंप पसून आसा जर जाय ताका लागतकच ते सगळे एक्टिव्ह हेंच बंद जाता। फिरप बंद जालें म्हणटकच रोरोक मदीं टायर ना ती कशी जाल्यार वचपाक। ती घुंवता कशी, त्या फॅनाचेर घुंवता। त्या फॅनाक जेन्ना कितें अडकता तेन्ना ती उरता। सो इट इज अ सेफ। बाकीच्योय आमच्यो आसा न्ही, ताचे जे प्रॉपेलर किंवा थ्रस्टर आसा न्ही ते धाकटे आसतात, ताजो पावर तितको ना। रोरो फेरीक चड पावर आसा म्हणून चड सायडीचे आसा ती येतात। आतां ती रोरो फेरी परत दुसरे कडेन रॅम्पार व्हेल्ली आसा आनी रॅम्पाचेर ती 1-2 तासां मदीं जातली। बाकीचे जेन्ना कन्वेन्शनल ट्रेडिशनल फेरी आसता न्ही, असो कितें प्रॉब्लम आयले तसो आमकां ती वर्कशॉपां व्हरची पडटा। हांगा वर्कशॉपांनी वी हॅव डिझायन्ड इट इन सच अ वे दॅट इमिडिएटली तूं खंयच्याय रॅम्पाचेर व्हेलो आनी ताका लिफ्ट करपा खातीर इंटरनल एक अरेंजमेंट आसा। ते पूर्ण डिसमेंटल करपाक नाका। ताका एक स्विचाचेर ती वयर काडली, तातूंत कितें घुसपल्लें आसा तें काडलें आनी परत सुट्टलें। सो फाल्यां रिज्यूम जातली इमिडिएटली आयज सांजचे पसून जातली। कळ्ळें न्ही? आयज रातचें जावपाक शकता। 1-2 3 तास मेळ्ळे जर जाय जाल्यार ती जाता। सो this is anticipated. It is nothing new and it is not unsafe because all safety measures are taken into consideration, and it is not that we were not expecting this kind of situation. This may come at any point of time because it is traveling through a water आणि उदकान भितर जी कितें गार्बेज जावं बाकीचें कितें आसा जे घुस्पावपा सारकें आसता ताका एक सेफ्टी आसता, पूण तरी आसतना तातूंत भितर पेनेट्रेट जावन ते फॅनाक घुसपले जर जाय जाल्यार दिस कायंड ऑफ सिच्युएशन कॅन ऑकर
आनी हे दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम फॉर रोरो ट्रॅफिक. हे 4-5 फावटी दोन्ही रोरो फेरीक 2-2 फावटी जाल्ले आसा.